Kay TV filɛbaw an b'a fɔ ɲɛna ka aw bisimila an ka don kibaruya kɛnɛ ale kɔnɔla la nin waati na aw den n'aw balima fɛ Basiru Kanute. Ka bɛn ni juin kalo tile 10 san 2021 o ye fɛn min ye conseil régional olu ye baara mun boloda ni o ye siraba baara ye. Awa o baara ni i ka dɔn k'a fɔ o kurubɔn karili o kɛra awa fɛn min ye an ka marabolo ɲɛmaa ye ni o ye colonel Musa awa Sumare ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Siraba mun n'a bɛ tɛmɛ sira conseil régional yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ale daba fɛ awa ka yɛlɛ ka taa an ka pankuru jigi kɛnɛ o kan. Fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka kunnafoni ɲininaw ye olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Segu Kɔnɛ i ka dɔn k'a fɔ n'ale ye jatala ye a n'a ka kumakɛla Abibatu Jakite an ka jangu lamɛn u ye mun sɔrɔ ka d'a ma. Sɔgɔmada in na an nana gouverneur ka bonya kɔnɔ ka na travaux damina mun ye sira ka goudron da la sira mun bɛ tɛmɛ conseil régional da la a janya bɛ taga kilomètre 1 ni mètre 200 ɲɔgɔn na. Donc nin baara in financement kɛra conseil régional de fɛ. Donc foli de don ka ɲasi ka ye population bɛɛ ma ka yiru la k'a fɔ conseil régional bɛ nin wale minnu kɛla nin wale ninnu bɛɛ sɛmɛnen don an ka gafe de kɔnɔ an bɛ mun wele ko stratégie de développement économique et régional ka i yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ka baaraw bɛɛ don ba la. Donc an y'o gafe mun dilan n'o validé la CROCSAD la action minnu définilen b'o kɔnɔ an bɛ k'an ka o action de réaliser. Donc ni goudron n'i y'a lajɛ a mɛnna senna a kuma bɛ ka fɔ goudron mun filɛ nin ye piste aéroportuaire sira kɔrɔ de don depuis temps colonial ni sira in bɛ yen. Donc a tiɲɛna ka se niveau min ma bi a tɛ ɲa fo an ka se ka baara dɔ k'a la ka goudron da la walasa a bɛ se ka population nafa mais également service caman de bɛ nin sira in kan notamment sapeur pompier. Donc olu mago bɛ sira la walasa u ka baara intervention bɛ se ka teliya mais également conseil régional an yɛrɛ bɛ sigilen yan pour que ka n'anw ka yɔrɔ la gɛlɛyaba de don surtout samiya fɛ. Donc o de la an ye nin baara in boloda walasa ka se ka population bɛɛ nafa parce que développement hukumu de don. Nin ye occasion de anw bolo ka rappeler kayikaw ye fana k'a fɔ anw ka vocation tɛ foyi ye développement kɔ. Développement in fana musaka de b'a la musaka in fana a tɛ bɔ yɔrɔ si ni olu yɛrɛ u ka impôt n'u bɛ taxe minnu sara o de don. Donc hali bi an k'an jija ka se ka impôt sara ka se ka taxe sara olu de bɛ di collectivité ma an bɛ baara kɛ n'a ye. An bɛ dugawu don kɛ samiya min bɛ na daminɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka ji sanuman d'a ma Ala ka ji nafaman d'a ma ka dugawu kɛ Ala ka basigi nati jamana in kɔnɔ Ala k'an ŋaniyaw ni an hakilinaw kɛ kelen ye. A musaka bɛ taa bɛn $200,000 ani $14,000 ma. Conseil de cercle y'an dɛmɛ ka $10,000,000 bɔ ka fara baara in kan. A baara wagati bɛ taga kalo 3 ɲɔgɔn na. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka bɛn ni juin kalo tile 9 san 2021 o ye fɛn min ye an ka polisiw ye olu y'u ka daba yɛlɛ awa population ye walasa i ka dɔn k'a fɔ population bɛ se ka taa k'u ka baaraw cogo dɔn cogo min na awa u ka baara yɛrɛ sigi a tun bɛ mun kan o de ye awa ko polisiw olu ni population u ka magɛrɛ ɲɔgɔn na bɛn ani kelenɲɔgɔnya u ka sabati an'u ka lakana u fana ka sabati nka k'o tɛ se ka kɛ cogo si lajɛlen na ni ka sɔrɔ polisiw olu ni population olu ma magɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn dɔn o de hukumu kɔnɔna la nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra premier arrondissement mun bɛ an fɛ Kayi yan nɔ awa baara in bɛɛ lajɛlen kɛra yen nɔ a baara kibaruya bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa mun bolo a n'a ɲɛmɔgɔya o de ye awa commissaire principal Salim Sise ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale bolo o tuma la an ka jɛ an k'an ka kunnafoni ɲininaw an ka olu lamɛn ni o ye Nɛnɛ Jakite a n'a ka jatala Amadu Ɲang. Ni journée porte ouverte kun ye min ye c'est pour que Kayi population kana caman bɛ yen nɔ u bɛ polisi fo walima u bɛ critique caman kan na i b'a sɔrɔ u t'an ka baara kɛcogo de dɔn a kɔrɔ ye min ye olu yɛrɛ kana u kana polisi so kɔnɔ polisiw bɛ yan nɔ u bɛ baara kɛ cogo min na u bɛ baara kɛ condition min na par exemple a ye carte d'identité ni certificat de perte ni fɛnw kuma caman b'a la ka fɔ a la i yɛrɛ bɛ na i b'a mɛn sariya ye min fɔ agent b'a expliquer ɲɛna même temps que gɛlɛya min fana b'an ka baara kɔnɔna na an bɛ se k'o fana f'u ye a kɛkun ye min ye c'est pour que population ka se ka i bolo di polisi ma parce que sécurité tɛ tenitigiw dɔrɔn ka baara ye bi sécurité population ni tenitigi de b'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka dugu basigi
ni population ma bolo di a ka tenitigiw ma a ka gɛlɛn cogo si de la an ka laɲini ye lakana ani basigi dugu kɔnɔ a ka se ka kɛ bon welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin kayikaw ma c'est que k'a f'u ye tout simplement ko u ni u ka tenitigiw de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma o ye mun ye n'i ye fɛn dɔ ye i ka dugu kɔnɔ walima n'i ye fɛn dɔ ye i ka sigida la min man ɲi walima i sigalen bɛ min na i ka weleli kɛ tenitigilakaw ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an tɛ bi mɔgɔ si kan sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ n'a tigilamɔgɔ ye kojugukɛla ye an b'a minɛ an b'a bila sariya bolo kan pour que dugu population bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ min ɲini u fɛ tout simplement u ka dɛmɛ an fɛ pour que an bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min na parce que diɲɛ jamana si tɛ yen nɔ ko ni sécurité tɛ yen walima dugu si tɛ yen ko ni sécurité tɛ yen ko développement bɛ yen o tɛ yen ko lafiya bɛ se ka kɛ sécurité ye condition min ye n'a tɛ dugu la hɛrɛ tɛ yen population fɛ n'u b'u hɛrɛ fɛ n'u bɛ dugu ɲɛta fɛ n'u bɛ développement fɛ u kan ka collaborer n'u ka force de sécurité ye pour que lafiya bɛ se ka na dugu kɔnɔ cogo min na. An ka pankuru mun bɛ yen nɔ ni o de ye Sky Mali olu ka compagnie u ka baarakɛlaw ni o ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka pankuru ka munumunu salo ye k'u bɛna dɔ fara u ka tagayɔrɔw kan awa ka bɔ Dakar ka na Kayi fo ka tɛmɛ ka taa Bamako ko ni Ala na kira sɔnna ma fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ juillet kalo tile 14 pankuru bɛ munumununi daminɛ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ fɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Sky Mali olu ka pankuru ye. An ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ a kɛnɛ kan ni o de ye Sirandu Darame ale ni Aruna Kulubali an ka jɛ an k'u lamɛn nin waati in na u ye mun sama an ma. Wulada in na u y'an wele ka kibaruya kura min d'an tulo kan o de ye k'a fɔ ko vol kura dɔ bɛ Sky mɔgɔw bolo n'o ye ka bɔ Bamako Kayi Dakar. Donc moi je pense que mɔgɔ bi n'i ko ko développement i ko ko sira donc en réalité ka sira sɔrɔ sira min bɛ bɔ avion bɛ bɔ Bamako ka na jigin Kayi ka bɔ Kayi ka taa Dakar ka bɔ Dakar ka na Kayi ka segin ka taa Bamako donc vraiment o kɛra laɲiniba de ye anw bolo an nisɔndiyalenba de b'o la wulada in na donc an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn halisa vraiment minnu ye hakilina in ta vraiment ka a kɛ ka Kayi sɛgɛrɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc ne nana chambre de commerce jɔyɔrɔ de fa yan réunion in na wulada in na président tɔgɔ la élu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la chambre de commerce la donc Kayikaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn vraiment nin diyara an ye ni bɔnna ma Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Ni hɛrɛ nana Kayi an bɛ content an jagokɛlaw ne bɛ kuma jagokɛlaw bɛɛ tɔgɔ la n ka président tɛ yan bari mais a ye n bila ka na bon don min tɔgɔ bi wulada in na an sewalen don an bɛ Ala deli Ala ka Mali bɛɛ sewa tan cogo ɲɛ Ala la. Bon fɛnw ye avion ko in ye ka bɔ Kayi ka taa Dakar hɛrɛ de don an bɛ Ala deli Ala ko ɲɔgɔn hɛrɛ la taa Mali région bɛɛ la Ala barika nin bi don bɛ barika la foyi tɛ ne ma ka duwawu ta Ala ka jamana in diya kojugu. Donc bi an sewalen de bɛ kumaw fɛ parce que an ka compagnie bɛ fɛ ka produit kura de lancer produit kura in ye Bamako Kayi Dakar ye bon min b'a dɔn k'a fɔ quand même Sénégal ye c'est un pays frontalier au Mali. Surtout affinité caman bɛ Dakarkaw ni Kayikaw cɛ bon an ka commerçants caman bɛ taa sanni kɛ yen n'o en l'occurrence Pulofutaw ka ca u yɛrɛ ka représentants tun bɛ yan donc kumana yɛrɛ bon communauté sénégalaise fana ka lasigidenw bɛ yan olu fana kumana bon u bɛɛ y'a yira k'a fɔ vraiment nin ko in ye ko de a b'olu bɛɛ arranger quoi parce que sira man ɲi kosɛbɛ Kayi Dakar sira cɛ ka jugu donc n'a avion laman sɔrɔla ka couplé ni Bamako ye vraiment ce n'est qu'une bonne chose quoi an bɛ Ala deli Ala ka ɲa ka d'an ma quoi a ka kan ka daminɛ le 14 juillet vol fɔlɔ et puis fréquence fila de bɛ k'a la par semaine mercredi et dimanche an bɛ démarrer n'o ye fɔlɔ quoi. K'aw fo k'aw tanu k'u waleɲuman dɔn ka bienvenue souhaiter Sky Mali ye ni ɲati kun bɛ yen u ma na mɔgɔ wɛrɛ u nana anw de an bɛ balola kɔrɔlɔ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya la yɔ distance ka jan siraw man ɲi tuma dɔw la banabagatɔw b'an bolo u degunnen don tuma dɔw la an ka jagokɛlaw fana minnu bɛ taa sanni feere kɛ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ tagacogo ni nacogow la ni nin kɔni dayɛlɛ la o ye hɛrɛ de ye an bɛɛ lajɛlen Mali ni Sénégal bi dugu kelen de don nous sommes deux pays frères an m'o dilan an nan'o sɔrɔ yen et an hakili la o de bɛ taa ɲɛ toujours an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka Kayi TV mɔgɔw fo aw minnu nana
Sky Mali duna munu nana Bamako kana président an b'u fo Solomon Thiam mun b'u représenter n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ an b'a fo an b'a tanu an b'a waleɲuman dɔn et nous souhaitons bon vent à Sky Mali. Ayiwa an filɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ ka di aw ma aw ka sigidaw la an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni lamɛnliko ɲuman aw ni filɛliko ɲuman Kayi TV ale jabaranin kɛnɛ kɔnɔna la aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.